John 11:35, tumangis si Jesus. Go! John 11:35, tumangis si Jesus. Kaya ano tumangis si Jesus? Makasasala kita. Gusto ba niyo tumangis permi Jesus? Kaya ano tumangis si Jesus? Kay diri kita matinuohon, ginsasaway diri natuod. Gusto ba niyo Jesus permi magtinuok? Kinahanglan magbag. Hinuadto na inom hanuna, tas kamot. Na inumin tuba, beer, taas. Taas ay pag binuwa anuna. Pero yan na nagbag una. Hinuadto ng buyayaw, tas kamot. Nang buyayaw anuna, pero yan na nagbag una. Sige, very good. Kanta kitahin. Jesus, salamat. Ready, sing. Jesus, salamat. Oh Dios.